ও দেখে আজা আদার কেউ যদি দেখে লবির ভিতরে তবে আমি এখন কাজ করি না, আমি সেটা ই করি কি জানি আমি কাস্টমার না আদার कौन सा मसला है আমার সিট উপরে উঠা যাইতেছে। হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম गिरा दे। हेलो एवरीवन সবার কি খবর मसला है। हेलो एवरीवन সবার কি খবর কে কে দেখতেছে এই দেখেন ও কি করতেছে দেখে আমি আপনার একটুখানি ও मेरा कैमरा इतना छोटा एक मिनट ओए आदर এখানে আয় 104 ফ্ল্যাশ আমি জানি না অটোমেটিক আমার অন হয়ে যায়। আজকে আমাদের দোকান এত বেশি স্লো। গিভ মি 489 প্লিজ। দেখেন বাবটা দেখেন আমি কিন্তু চার্জ করে দিব না নাকি तू क्या खा रहा है दोनों जने मिलना আজকে আমার ঠিয়া খাওন খেয়া লাইছে এই দেন আমেরিকান ফিউচার टक्को है जब टक्का गांजा गांजा तेरा वाला भी दिखा तू भी गंजा हो रहा है नहीं तूने टैप वो नहीं सब আমেরিকাতে মোস্টলি মানুষ এসিকা টাকলা মোস্টলি মানুষ এসিকা মানুষের চুল পড়া জায়গা তুই না 2 দিন আগে কলি গরুরু ওই কাস্টমার এমন কইছ না কাস্টমার দেখি কাস্টমার লে হাই আসসালামু আলাইকুম হাই খোদা একটা কমেন্ট আইতাছে না এটা কি হলো কোনো কমেন্ট আসতেছে না जाकी तू देखना तू कमेंट कर सकती है क्या ওই দেনা কোন দিকে আগে না আমার ভিতরে আই বলা তোর ভিতরে একটা কমেন্ট তো হয় না কি লেখা কি আমার মাঝখানে ফেসবুকের এত বেশি সমস্যা হয় না কমেন্ট এইখান থেকে আমি দেখতেছি না আমার ফোন থেকে দেখতে পারতেছি না। ওকে আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি খতম এটা কি গান সাসব আচ্ছা আমার ফোনে কমেন্ট দিতেছেন আমি এদিক থেকে পড়তেছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপু আপনাকে আমার অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ তারপরে আচ্ছা আপু আপনি এই ভিডিওর অনেক সুন্দর হয়ে গেছেন মানে বুঝি নাই আচ্ছা আপু আপনি এই ভিডিওটাই অনেক সুন্দর হয়ে গেছেন বুঝি নাই I'm from Kolkata. Thank you so much. Hi Didi. Hello. কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। कोई भी वर्कशॉप है नट तो कसने वाला सबके पास होता है कोई भी वर्कशॉप पे चला जाए पास में আপু আমি প্রতিদিনই আপনার ভিডিও দেখি थैंक यू so much। अच्छा जाकी उसको बोला बर्गर लाने सैंडविच बर्गर क्या सैंडविच क्या बोल रहा हूँ देख पिज्जा हाँ बोला उसको वो भी कपड़ा सुखाने लेके आएगा दे जाएगा आदर আমার খিদা লাগছে ভাইয়া প্লিজ আমারে দুইটা পিজ্জা এনে দিয়া যা তো তাড়াতাড়ি আয় তাড়াতাড়ি না আপু ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ এমডি ড্রপ ওয়ান এট পপকর্ন শ্রিম ব্রাদার সব ভিডিও দেখি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আপু তোমার ভিডিওগুলো খুব সুন্দর লাগে থ্যাংক ইউ লাভ ফ্রম ইউকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ লাভ ইউ সবার কি খবর আজকে আমি দেখতেছিলাম আমি কিছুক্ষণ আগে হচ্ছে ই করছে আমার চিন্তা করেন মানুষ কত খারাপের খারাপ ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে আবার হচ্ছে আমার ইসের মধ্যে পেজের মধ্যে যায় আবার ওই ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে হচ্ছে আপনার কমেন্টও করে সাহসটা চিন্তা করেন কত বড় সাহসের সাহস। আলহামদুলিল্লাহ अच्छी हूँ आप कैसे हो আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন ওকে কেউ একজন একটা কমেন্ট করে তারপরে ডিলিট করে ফেলছে তো যাই হোক তার কমেন্ট আমি দেখছি অবশ্য বংশ পরিচয় দিয়ে যাইতাছে রাঙামাটি থেকে দেখছি হাই ওয়েলকাম টু পপাইস হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ ও মাই গড হাই আমি নেক্সট টাইম ভাইয়া আসলে আমি আপনাকে এইভাবে ওয়েলকাম করবো নো প্রবলেম আসেন আমার দোকানে আপু তুমি কক্সবাজার জেলা আচ্ছা আমার এখানে কমেন্ট শো করতেছে না বাট অন্য জায়গায় হচ্ছে আমি জাকির ফোন থেকে কমেন্ট পড়তেছি तेरे कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे আপনার হাসিটা অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ इतना भी पता होना चाहिए बंदे को
स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है कि स्वाइप लेफ्ट टू सी कमेंट्स एंड কত रिएक्शंस। পাক না পোলাবেন দেখছেন। ওকে তিনটা অনেক সুন্দর, তিলটা অনেক সুন্দর লাগে। আমি দুইটা দুইটা नहीं वो दुईटा नहीं बोला, वो मेरा तिल वो वाला ओ। ये प्यारा हो। थैंक यू सो मच। ऑनिक फेक नॉट रियल। मैंने परमानेंट करवाया। नो एवरी मॉर्निंग शी पुट नेल पॉलिश एवरी मॉर्निंग। কত ফাজিলের ফাজিল এইসব পোলাপানের লগে। पूरा ढीला हो गया। কি করে আপু চট্টগ্রামের? ढीला हो गया टाइट लग गया। मैं लास्ट मैच में लेके आ रहा हूं। হাই আপু কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সবার কি খবর? আপু সৌদি আরব থেকে দেখছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ভাইয়া ওইখানে চলে গেছে, কাজ করতেছে। বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ। আপনি সব সময় হাসি খুশি থাকেন, ভালো। হ্যাঁ আমি ট্রাই করি, বিকজ অফ আমি যখন এত দূরে আসি, আমি হাসি খুশি না থাকলে, আমি যদি এখন স্যাড, সবকিছু মানুষের লাইফে সুখ দুঃখ সবই আছে, এখন যদি আমি আইসা ভিডিওতে হাসি খুশি না থাকি, স্যাডনেস সব সময় দেখাই, তখন আপনারাও ভালো লাগবে না। আমি সবচাইতে বেশি কি বলে আমার ফ্যামিলির কথা চিন্তা করি। আমি কখনোই আমি চাই না যে আমার পেনগুলো এখানে এসে শেয়ার করি, আমার ফ্যামিলিও কষ্ট পাক। হাই অনামিকা আপু। হাই এমডি। হাই হাই হ্যালো। আমি সব সময় হাসি খুশি থাকি অ্যান্ড আমার দোকানের সবাই আমাকে অনেক বেশি মিস করে, অ্যান্ড আমি সবাইকে হাসি খুশি রাখি, চেষ্টা করি সবসময় হাসি খুশি রাখার জন্য। তুমি একটু মেকআপ কম। এটা মেকআপ করি নাই, মেকআপ হচ্ছে আমি ইফেক্ট লাগাইছি ভাই, ফেসবুক ইফেক্ট দিছে মাইয়া মানুষের লাগানোর জন্য, তাই না? তো কি বলছে, কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। স্যার মেয়ে মানুষ মেকআপ করবে না, ছেলে মানুষ মেকআপ করবে? আর এখনকার যুগে তো ছেলেরাও মেকআপ স্টার্ট করে দিতেছে। আপনারা যখন একটা লেম একটা কমেন্ট করেন যে আয়শা মেয়ে মানুষ মেকআপ কমাও, এটা কেমন কমেন্ট আমি বুঝি না। মেয়ে মানুষ মেকআপ করবে না, কে মেকআপ করবে? আমি ইতালি প্রবাসী। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভিডিওগুলো সুন্দর হয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ, চিটাগং থেকে দেখছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ওকে, আপনারা যারা যারা হচ্ছে আমার নতুন পেজটা সম্পর্কে জানেন না, আমার নতুন পেজের নাম হচ্ছে অনামিকাস ওয়ার্ল্ড, ওইটাতে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করতে পারেন। বাট আমার নামে এতগুলো পেজ ফেক ওপেন করছে মানুষ, কি বলবো। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওমান থেকে দেখছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি লেটেস্ট কমেন্টগুলো সব পড়তেছি। হাই হ্যালো শাকিল ভাই, নামই শাকিল ভাই দিয়ে দিছে, তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের নামে দিছে শাকিল ভাই। আপু তুমি জব ম্যানেজ করছো কিভাবে? জব আমি 2 বছর 3 বছর অলমোস্ট 2 বছরের বেশি হয়ে গেছে আমি পপাইজে জব করতেছি। সব সময় এই রকম হ্যাপি থাকো, দোয়া করি। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সবাইকে হ্যাপি রাখে। আপু কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ। আপু यूएसए जाके बना मैश बनाने के लिए 1 घंटा तेरा लग रहा है मैडम। लाइव में बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, तू आके सामने कस्टमर ले। মজা করি ওরে নিয়ে, আমার পচাইতে ভাল লাগে। ভাবি কার বউ আমি বুঝলাম না। আগায় তারা খালাম্মা। আপু আপনার জেলা কোথায়? জেলা সিলেট। কিধার হ্যাঁ তু? ওরে চাতাইতে আমার এত বেশি ভাল লাগে। ওকে আমি কাস্টমার নিতেছি, ওকে দেখেন আপনারা। না ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাই। Wait. How are you doing? I'm good. How are you? Amadia. Anamika. Anamika. Yeah. I might go to Anna. No problem. You like Anna? Yes, most of the people like it. That sounds a little mean. Yeah. My name is so long. Hola, but you the cook. Delicioso. My grandson don't eat. As far as meat. He said his chicken up the other day, so I said I get that if I pick them up. Which one you want? The handful. And you can hook it up like that if you want to weigh it in the toothpaste. No problem. A mile. Model? Okay, all mild chicken fresh. Okay, Like give you one second. he right, he eats it. It's Chicken, I went. What's it inside of? Get a French fry. क्या प्रॉब्लम होता है? क्यों इतना चिल्ला रही And है? the potatoes, let me have it. Yeah, mashed potatoes.
get maybe like ice. Like I'm on Okay, Earth. 2 fries. It's 11.95. Okay. You can try. Yeah, good. Thank you. Okay, there you go. I heard it beat. Okay. I heard the beat. I like to do it like that. I want to adapt to your society. ओके जाके उसको देना ये क्या बोलते हैं 400 कितना लोग देख रहा है They still like flip phones. The 70s. the ones আসসালামু with the আলাইকুম 70s. বাপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমাকে সবাই অনেক এত ভালোবাসে What it is with the flip phone. but they বার্গার like খামু flip চলে আসেন আমার দোকানে ওকে जाके उसको 2 लेग देना है When that first one week breast, came, my poor son had to go 1 to wing our house every and 2 day. fries okay he's gonna give you like 2 that's your 2 small fries he's gonna give you 1 large fries that's good No problem, ma. Thank you for the love. You'll never get ugly out of me. You hear me, Mr. Popeye? तू कुछ बोल रहा है Breast wing, 2 legs, I 1 fries. gave her a name today. It's either Anna or Mika. I like Mika better. okay thank you so I like much Mika. what's your name Mika's more bad. Miss Donna / DIVA. That's my street name. oh so I used to sweet be Sergeant Diva. But my son, who's about your age, you think you still got where's that diva stuff? I don't want to be called Miss Donna. yes. You know, Then I'm we have not breast trying thigh to wing, be 2 legs. Okay. your age or nothing, Go but for I it. don't want to be called Miss Donna. Just call ও me আপু Miss হাই Donna. আমি Donna আপনার or লাইভ প্রথম Slim. দেখতেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ কেমন আছো মুন্সিগঞ্জ থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ মুন্সিগঞ্জে কোথায় থাকেন Next time we'll call you You say Donna. diva, my son go, what's all that about? You don't realize. ওকে নোয়াখালী থেকে কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি He ain't been where you from. একটা রিপ্লাই চাই আপু রিপ্লাই দিয়ে দিচ্ছি হাই কিউট আপু হ্যালো হাই কিউট আপু কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ I got laughed at you. See, now you got that incident. I feel for these kids. You see that boy that shot up that place? ইয়েস Okay, you know, I used to be a police sergeant. It's there. And his mother said, she called 911 saying he left and she wanted a mental health, somebody social service, yeah, Oh. You gotta understand, these kids are bullies. হাই হ্যালো 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 এভরিওয়ান High school. একা একা কিছু কিভাবে যে সামলা অনেক থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সামলাইতে হয় মানুষ যখন একেবারে মাথার মধ্যে সবকিছু এসে পড়ে না তখন না পারলেও সামলাইতে হয় আপু মুন্সিগঞ্জের কলমা আমি চিনি না আপু দুবাই থাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ও আমার यस कोई ऑनलाइन ऑर्डर था वो स्पेनिश का ला गया दे उसको মোহাম্মদপুর থেকে বলছি আপু নাম বলো অনামিকা ও মাই গড আপুর নামও অনামিকা ও সেম নেম থ্যাংক ইউ সো কিউট আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ মুন্সিগঞ্জ থেকে বলছি রিপ্লাই চাই রিপ্লাই দিয়ে দিছে ভাইয়া কি জীবন ভাই আমি জীবন ভাইয়া বলে আপনার আপুর নামটা আকিক না কেমন আমি ওটা উচ্চারণ করতে পারতেছি না আপু রাজশাহী থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু ভালোবাসা অবিরাম থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ হাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু তোমার সাথে কথা বলবো কিভাবে এই যে কথা বলতেছি আপনার কি বলার আছে এখানে বলেন নো প্রবলেম বাট পার্সোনাল কোনো কিছু হলে এখানে দরকার নাই বলার হাই আপু কেমন আছো নোয়াখালী থেকে বলছি থ্যাংক ইউ আসতেছি চলে আসেন আপু হাই হ্যালো আমি সারাক্ষণ মোস্টলি টাইম হচ্ছে আমি কি করি এমডির সাথে হচ্ছে দুষ্টামি করি এমডির সাথে দুষ্টামি করতে করতে শেষে এমডির বলি যে তোর বউ আছে তুই কেন হচ্ছে রান্না করে তোর বউ কেন তোরে রান্না করে দেয় না বিকজ অফ ও প্রতিদিন এখানে জাইরোগিলা থেকে হালাল জাইরো থেকে খাবার খায় লাভলি গার্ল থ্যাংক ইউ সো মাচ কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ তোমার মেসেজ দিছিলাম আনসার দাও নাই ভাইয়া এত মানুষ মেসেজ দেয় বিলিভ মি আপু হাই আপু আমি এর নাম অনামিকা ঢাকা থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ ও মাই সব অনামিকা 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 সব অনামিকা নাম চলে আসে কেরানীগঞ্জ থেকে দেখছি আপু ভিডিও দেখি সব সময় থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ
কি খবর, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, চাঁদপুর থেকে বলছি। থ্যাংক ইউ, সো কিউট আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আপনাদের এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট, বিলিভ মি আমার অনেক বেশি শান্তি লাগে আপনাদের এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দেখে। বাট কিছু কিছু মাঝে মাঝে চলে আসে, নো প্রবলেম, তাদের হ্যান্ডেল করার জন্য আপনারাই আছেন, আমার কোনো কিছু বলতে হয় না, আপনারাই জবাব দিয়ে দেন। কিউট গার্ল, আমি দেখছি। I'm gonna call you Mika. ওকে, নো প্রবলেম। Almika. Yes. Let me come back there and get you. What's your name? Adonde. Donde tu nombre? People are blasting. Thank you so much. Have a good day. Boss lady? She's boss. Oh, boss lady. That's my Mika, boss lady. That's Yes, the thank you so I was much. a sergeant, so I understand. Now you can, it goes downhill. So when you get hit from big man, you better go get yourself up. চাপা ব্যথা হয়ে গেছে আমার হাসতে হাসতে I'll আজকে। be a boss man too. God bless y'all. ইউ টু, থ্যাংক ইউ। আপু আপনার বাসা কই? মুন্সিগঞ্জে। আমার বাসা আমার বাসা মুক্তারপুরে। আচ্ছা, নেই বলতে। সিরিয়াস আপু, ক্রাশ খাইছে তোমার উপর। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ডিলিট করে দিছে, ক্রাশ খাই ডিলিট হয়ে গেছে। ओके, जाकिर साथ एकटू, जाकिर तुझे मिस कर रहा है लोग। हाय लोग। हाय लोग क्या होता है? नहीं, तू बात कर, मैं अभी तुझे क्यूटी। थैंक यू सो मच। तमन्ना इस्लाम, मुझे लगा तमन्ना बॉडी है। फैसल अहमद। আপু চট্টগ্রাম থেকে দেখছি, এখন সবাই হচ্ছে জাকির ভক্ত চলে আসবে। जाकी वो एक आपू ने मुझे कमेंट किया, मैं जाकी के ऊपर क्रैश खाया, हर वीडियो में जाकी को लेके आ। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। कमेंट पर देखो कैसे कमेंट पढ़ता है। बंगला में आ रहे, मैं कैसे पढ़ूं? ओके, সবাই হচ্ছে বাংলা ওয়ার্ডে না। ओके, एक आया। हाँ, Happy Amar name Monica. Monica and Amika like similar. Same. Busy time but good work. Can you please send me your shop address so I can come for eat? Raju Salman. No problem. You can come at Stillwell Avenue. और 3019 मार्केट पॉपाइस। वो दूसरा कितना खराब है वो हमारे कैसे करते हैं? You can come 3019 Mermaid Avenue in Queens. क्या झूठा है। Jackie, you are cute. Thank you so much, Catty Lee. Hello, brother. How are you, John? इसका क्या मतलब है? क्या? जैकी भाई आप हंसो जारा भाई। क्या किधर क्या लिखा है? हुआ? जाकी भाई आप हंसो जरा, हंस रहा है, हंसने के लिए बोल रहा है। ओ, कोई हंसने वाली बात करो ना तो मैं हंसूंगा। कैप सीधा कर पहले। आई एम वॉचिंग फ्रॉम बहरीन। MD रबे अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, हाउ आर यू? केमन आছেন? जुफिया भैया আপনি অনেক কিউট। थैंक यू सो मच सिस्टर। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? MD अब्दुल रहमान, बैबली अख्तर, मेहदी हसन। भाई खेलो ना की उस एक लड़की, ये भैया ने, बाबू भैया ने मैसेज किया, जाकी भाई शादी क्यों नहीं कर रही हो? आई एम वाचिंग फ्रॉम। शादी कर लेंगे इंशाल्लाह, अभी आप उम्र नहीं हुआ शादी करने का। बच्चा है, मेरे से भी छोटा है। मैं इससे छोटा हूँ, 3 साल इससे छोटा हूँ मैं। मेरे से 3 साल छोटा है। I'm- सलाम कर अभी, पैर पकड़ के। बाय लगू माता जी। How are you? I'm good. Love you, Jackie. Oh my god. गॉड, लव यू टू। मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ। मैं उससे नाहिद इस्लाम वेलकम। अब्दुल सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, हाउ आर यू? तनवीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जकी भाई কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ব্রাদার। कैसर हमीद আলহামদুলিল্লাহ। हाउ आर यू? কেমন জাকি আছেন? সব এখন বাংলা পড়তে পারে। अस्सलाम वालेकुम मधुर भाई, कैसे हो आप? ठीक है, वीडियो में देख रहे हैं, ऑल टाइम अच्छा है, दुआ कर रहे हो सामने की जा। यामीन सरकार, थैंक यू सो मच। I live in Saudi Arabia. I am coming to your shop. No problem. Welcome. Adabuz. David. Hello, bro. How are you? मैं ले रहा हूँ। 10-piece classic spicy. Side order. I live in Saudi Arabia. I'm coming Price. your store. No problem. আমি নোয়াখালী থেকে দেখছি। থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ অনামিকা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। दोनों जन एक साथ चुटू से बो आ रही है बहुत। इधर ऐसे नहीं जकी भाई আমি तेरे यहाँ से मैं वो पैसा तो ले लो उससे, इसको घुमा लेना थोड़ा इधर को फोन को। घुमा ले, नो प्रॉब्लम। माँ push all fries and drop fries fast. Okay. उसको कॉल तो करे, उसको बोल तो नेक्स्ट अभी तक वो इंडिपेंडेंट नहीं डाला उसके ऊपर। मैं कॉल कर रहा हूँ, आ जाए तो आज मंडे आज उन्होंने डाल सकते हैं वो मीटिंग आज, ठीक है? तो उसको बोल के फैमिली का साथ सूरत में इंडिपेंडेंट करवाती जैसी है बेचारे की तरह। और मोर प्राइस अच्छा वो पिकअप ऑर्डर है दे दो। वो वाला ये एक ही होता है ना। जेम्स Inside the bag. Thank you. Jelly in it? You want the Jelly jelly? दिया? We have a strawberry now. No, that's all right. It's fine. Thank you. No jelly. 10 piece. इसका तेरा कैमरा आई थिंक सो गंदा हो गया। You want a jelly? अच्छा কি কমেন্ট করতেছে আমি নিজেও জানি না। যা কি সত্যি তোমার কমেন্ট গুলো জোস লাগে, তোমার কথাগুলো জোস লাগে। वो नहीं वो तुझे बोल रहा है कि तेरा बात उसका जोश लगता है, उसको खराब से बात करना जोश मतलब अच्छा लगता है, जोश है like that. जकीर भैया किधर का हो? पाकिस्तान का हूँ भाई, अबू बकर सदीक, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कोई उल्टा सीधा ना बोलना प्लीज, कोई नहीं बोलेगा, नो प्रॉब्लम। मेरा कोई कसूर नहीं है। না কি ও হচ্ছে মাঝে মাঝে কিছু কিছু মানুষ এসে উল্টাপাল্টা কমেন্ট করে না, এই জন্য ভয় পায়। তো এখন তার পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের কথা ভালো বন্ডিং হয়ে গেছে। পাকিস্তানিরা তো এখন যায় যায় খেলে বাংলাদেশে, ওনারা বাংলাদেশিরা পাকিস্তানে অনেক কিউট অ্যান্ড সুইট অনামিকা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। हेलो पाकिस्तानी जैकी चैन। अशरफुल इस्लाम, थैंक यू ब्रदर। You good? আপু তুমি আমার বার্থডে ডে উইশ করলো না, খুব করতে পারলাম। আচ্ছা আমি তো জানি না। মির্জা फातिमा ভাইয়া, मिर्जा, फातिमा मिर्जा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अभी से या केक लेके आप भी बर्थडे करें अभी उसकी इधर उसको बोल मुझे चीज केक वाला एक चीज केक लेके दे। आएगा? हाँ Really? उसका बर्थडे हम लोग काटेंगे, आजा। मुझे वो आइसक्रीम खाना है, उससे लेकर दे मुझे जल्दी से जल्दी। शियारा इस्लाम, आपू तो की অনেক কিউট। আপু তুমি তুই 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 অনেক কিউট, तू ही অনেক क्यूट, मतलब तू बहुत प्यारी है, हमें पता तू प्यारी है, अब क्या करें? ये देख लो, ये करती है सारा दिन मार मार के मुझे।
दिमाग का दही बना देती है। ओ हाँ, आज ये दही बना के लेके आई थी, मीठा दही। हाँ प्यारा, वो मुझे याद आया अभी, तो 2 चम्मच मैं खा ली। पाकिस्तान पंजाबी हो? यस ब्रदर, आई एम पंजाबी। अस्सलाम वालेकुम आपू। वालेकुम अस्सलाम। ईमान खान, इनाम खान, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? तनवीर, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, बड़ी मुश्किल से आपने लगता है उर्दू लिखी है। लव यू जगी, लव यू टू। नुसरत तबस्सुम, इधर आगे दिखा ना। अनामिका आज दही बना के लेके आई है। वो दही गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, इतना भी वो हल्का नहीं है। वो पाकिस्तान से बोल रहा है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। ब्रदर आई एम फ्रॉम सियालकोट, हाउ आर यू? झूठ बोल रहा है मुझे लग रहा है। खाने तो दे। तू ना बोला मजा नहीं हुआ, और किसी के मजा आने तार पर हमारे 2 शॉप खाली दस मित्तू। ये दे। अभी नहीं खाना है, फिर मजा नहीं हुआ अच्छा है, बहुत मीठा है। क्योंकि ये मैंने कितना आपू कोई भैया, आपू कोई भैया। आइस लेके मिक्स करके खाती हूँ। लस्सी बना के, वो मलाई है उसके अंदर। मुझे मलाई वाला दही नहीं अच्छा लगता है। मलाई मुझे अच्छा लगा। मलाई ऊपर से उतार के खाओ ना, वो मजा आता है। जब मिक्स कर दो फिर अच्छा नहीं लगता है। एमडी कोई, एमडी हाउ आर यू? रियाज इस्लाम, जकी भाई आईडी नेम की। माई आईडी नेम इज मलिक जकी हैदर अवान। Everyone follow my Facebook page please, Jackie's Blog. मेगा मेरा कस्टमर आ गया, आना इधर। वो मैंने जो कमेंट किया उसको पिंच कैसे करना है? कैसे हो जीजा जी? ओ माय गॉड, इधर क्या बोल रहे हैं लोग? हेलो, इधर लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? कैसे हो जीजा जी? वो उल्टा सीधा समझ रहा ऐसे ना बोलो ब्रदर। डू यू नो पाकिस्तानी ब्लॉगर मास सफदर? यस आई नो मास सफदर। आवर स्टोर एड्रेस इज 3019 मरमर्ड एवेन्यू। 3019। अगर इधर आपने कमेंट को पिंच करना है, वो कैसे करना है? पिन पोस्ट, हाँ, इसको क्लिक करके आई थिंक सो, और तू करना है। तू मैसेज करना चाहती है ऐसा कुछ? मैंने किया ना अभी इधर कमेंट एक, तो वो गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ गया। पिन पोस्ट कर देना चाहिए था ना। क्या कमेंट किया था? अपने पेज का नाम। तू लिंक दे देना। लिंक मैं कैसे दूं? How are you? I am fine. Ashraful Islam, do you know Pakistani blogger Maaf Safdar? Yes brother, I know him. मैंने उसका वीडियो देखा है, इतना अच्छे से नहीं जानता, वैसे मैं उसका वीडियो देखा 1-2 दफा। जहानूर अली। एमडी की काज कोरे नाकी होनी। क्या कह रहे हैं? एमडी की काज कोरे नाकी होगी। अपू सायरा आलम तुझे बुला रही है। रियाजुल इस्लाम, तुमर वीडियो गुलो आमर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जोज लगे अमी आगे तुम्हार वीडियो देख चिलम
थैंक यू ब्रदर रियाजुल इस्लाम, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो में ऑलवेज फॉलो करी, थैंक यू सो मच। फातिमा मिर्जा, फातिमा मिर्जा की बर्थडे है, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर। Our restaurant name is Popeyes. Popeyes fried chicken. Nazrul Islam is watching. Ali Hanjula Adar, how are you brother? RDX. Ali Hanjula, आओ, अनामिका तेरा पिज्जा वेट कर रही है, जल्दी लेके आ। एक सैंडविच भी लेके आना, इधर आ जा, मेरे से पैसे लेके जा, बाइक ले जा साथ। तारिक हसन चौधरी इज वाचिंग, थैंक यू सो मच, वेलकम 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 वेलकम। 192 जकी भाई, आपको बांग्लादेश में आने के लिए आमंत्रित किया मतलब जाता आपको उसके इनवाइट किया उसने। ओह थैंक यू सो मच सादिया इस्लाम। इंशाल्लाह बांग्लादेश आएंगे हम, आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। मी एट वर्कशॉप, वर्कशॉप पे जल्दी ठीक करवा के आ बाइक और आ जा जल्दी। क्या ठीक करवाने के लिए गया उसने? झूठा है। बाइक का पैडल ठीक करवाने गया। तो एक काम करना, तू ही लेके आ, वो अभी आते आते। मैं जाऊँ? हाँ ওকে, যাই হোক আমার অনেক বেশি ক্ষুধা লাগছে এখন, হচ্ছে ও আমার खुदा लग से का क्या मतलब, पहले ये भूख लगा तो ওরে नहीं কইছে तो तू जो कमेंट करती है मुझे खुदा लग से, उसका मतलब है भूख लगा हुआ है হ্যাঁ। हैं? অনামিকা আপু কোথায়? এই যে আমি। ओ भाई जकीज व्लॉग ब्रो, आई एम फ्रॉम इंडिया, हाउ आर यू ब्रदर? तू मेरा फोन लेके चला जा। वो आया। नहीं, वो दूसरा कोई है। तू पागल है, मेरे फोन लेके चला जा। बिग फैन इंडिया, रिप्लाई प्लीज। আমিরুল ইসলাম, না 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 না, আমি এখন আর কোনো বিগ ফ্যান টিক ফ্যান নাই, এখন আমি সিগা খামো, আমার অনেক বেশি ক্ষুধা লাগছে, সকাল থেকে আমি কোনো কিছু খাই নাই, তো এখনো হচ্ছে আমার জন্য। सारा दिन खाती रहती है, सारा दिन ही खाती रहती है। नहीं खाऊंगी, नफाकर नहीं खाऊंगी। ऐसे क्यों कर रहा है? সকাল থেকে ওরা দুজনে মোটা, দুইজনে দুইটা কি কইছে, এত লম্বা লম্বা স্যান্ডউইচ খাইছে, আমারে ছাড়াই দুজনে খায় ফেলছে, আর আমার জন্য কিচ্ছু আনে না ওরা। तुझे खा लिया, तुझे किसने रोका? हाँ तो अभी पिज्जा लेके आना। पैसा दे, दे पैसा दे। ये देखो पैसे नहीं दे रही है, कह रही है पिज्जा लेके आओ। कितना खराब है ये, नहीं अभी जा रहा है। What time is it, brother? Time is it 2:30 2:26 PM. ब्रदर जैकी के स्पेलिंग है ZAKI, नॉट अ JAKI। सो जैकी मीन वो जैकी बन जाता है, यू नो। तेरी वजह से उसने बोला আপু সারাদিন খাওয়ার ভিতরে থাকো তারপরেও ক্ষুধা লাগে। ভাইয়া बिलीव में আমি এত বেশি খাই না, तो बोल रहा मैं सारा पूरा दिन खाती रहती हूँ फिर भी मुझे भूख लगता है। यस, सारा दिन खाती रहती, सारा दिन। ओके, याद रखना, ये वीडियो में एकदम वो लिख के रख दे, मैं पूरा दिन नहीं खाती है, नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है सारा दिन, जस्ट 24 आवर में एक टाइम खाना खाती है। ये तो इतना मुंशी गंज देखची बोलची बिग फैन, थैंक यू सो मच मुंशी गंज। अबे इनको बाय बाय बोल, फिर बंद करें, रश पड़ रहा है। स्पाइसी ब्रेस्ट पिज़्ज़ा। आपको अपना बादशाह की मुंशी गंज। निका करना है इसको, कैसे करना है?
उसको ले